गाइस आज की इस वाले वीडियो में हम लोग आए हैं नानो भाषा में अपने जेड की नेक्स्ट वीडियो बनाने। तो काफ़ी दिन से मैंने जेड की वीडियो नहीं बनी, 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने लाइक कर देना वीडियो को। हमारे 2 महीने बाद वीडियो आ रहा है जेड की, उसमें काफ़ी मजा आने वाला है। देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे जेड की वीडियो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक है। इतनी भी पॉपुलर नहीं है गाइस, है पॉपुलर मतलब है गाइस पॉपुलर, लेकिन इतनी भी नहीं। আজকে ভিডিওটাকে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিন। আমাদের ভিডিওতে অনেক মজার মজার জিনিস হবে। আর জেড অনেক জলদি আসতেছে। আর এখন একটা নতুন ভিডিও আসছে, আমাদের এক্সপি ফার্ম হয়েছে পুরো কমপ্লিট। এটার জন্য করেন লাইক। আমাদের পুরো 10 লাইক চাই, 10 লাইকই যথেষ্ট। কইরা দিন 10 লাইক, খালি এমনি একটা লাইকের বাটন টিপা দিয়ে 10 লাইক এমনি হয়ে যাবে। তো জলদি করেন আমাদের 10 লাইক। অ্যান্ড আমরা আবার দেখা করবো নতুন একটা ব্লগের সাথে। তো আজকের জন্য এতটুকুই, বাই বাই।